हेलो सांग मैंने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थ रे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबुदिन भलिया हे आ गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आउ ये सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करछि। सबुदिन भाया आज भी सेरकम ब्लॉग स्टार्ट होती सकाल बर्तमान सकाल से 8टा कि 8:30 हम मो घंटा देखी ना कहीं सब बेले सकाल तो ए लेट हो मत आ समय मिलूना जे घंटा देखिकी कम करी कि कौन करी से कम करुच्ची किंतु लेट हो तो छुआ ट्यूशन रू पलि आसुँच रोषेबास सकाଳେ हो पारना कौन करमी सकाଳେ तो चा करी चा करके सब पी देते तो सकाଳେ कना झरका कबाट किसी खोला होनी बहुत जोर से शीत पड़ुची ना से कि तो आसिक प्रथम किचेन झरकाटा खोल देती तापर परिवा पत्र किसी नाला ना घर बाबा कही बाबा जाकि परिवा पत्र घिनिक आसते मैंने परिवा घिनिक आसना आज रोषे हे ना घर केवल जा बैगण आ मूला थिला आ किछि थिलानी परिवा ता व्यतीत तो बाबा जाकि परिवा घिनिक आसते कहते कना मझीरे तो परिवा रेट टिके कमी जाइला तो एबे भी से रकम परिवा रेट भी बहुत अच्छी बिलाती 60 टंका नेखा फुलकोबी जोड़ा 50 टंका नेखा आउ कना सब उलकोबी भी किलो दारिया बिक्री होची 20 टंका नेखा एरकम सब परिवा रेट बढ़िलानी। तो जा हो तो रेट हो कि सस्ता हो जहाँ भी हो खाइबा को तो पड़ो सेटार किसी माने माने चिंता कर कि ना रेट होती टी अल्प परिमाण लिखा जी सस्ता होती बेसी परिमाण लिखा जाए ये तो ना आउ कौन एटा तो संसार नियम आउ कौन करवा। तो बाबा जाकि परिया घिनिक आसले मत बाहर करने समय थिलानी तो तरतर होगी मु पलि आसनी गाधेवाई गाधे सारिकी किचेन पाखक आसिक पहुँचीनी परियापत्र जहाँ सब बाहर करके रखीदेमी रखीदेकी परिया पत्र काटिकी कना तरकारी बसईदेमी आज भी भाई अच्छा ना घर पाखे तो से रुटी तरकारी हम आ देखा कौन करवा मु आ पखाड़ खाऊना सकाଳେ कहीं जो पखाड़ जो ना शीतर बिल्कुल भी भल लगुना खायापी तो बेसी बेसी आगुरी कौन हुए बेसी बेसी रंधा हुए ना पखाड़ बहुत सुंदर हुए माने पूरा बास्ना महकी हो पखाड़ हांडीर बास्ना माने ढांकणा खोला बेलू ता बास्ना पूरा महकी जाए किंतु एबे कना शीत जुगुर अल्प करके रंधा होची 2 टाइम तो समस्त जलखिया खाऊंते तो से अल्प करके रंधा जो कि भात ठीक से होना मो माने पखाड़ मो पसंद योग्य होना कहीं मु पखाड़ खाए ना जेरकम पखाड़ा पूरा सुंदर आ सुआदिया हो से रकम बनईकी मु पखाड़ खाए एबे तो से रकम पखाड़ होना कईटी अल्प केतेबेले भात रोचे केतेबेले भात रोना पखाड़ होना तो से मु भी पखाड़ खाऊना ठीक ठाक केतेबेले भी केरकम करके पखाड़ खाई दौचे किंतु जेरकम रेगुलर जेरक सकाळ बेला पखाड़ खाए आ सेरकम पखाड़ खाइबापी के इच्छा होना तो से रुटी करथिनी आ बोईताल बैगन तरकारी करदे जो सीझा तरकारी भाई थी जे तरकारी सबुदिन हुए तो से तरकारी करथिनी तरकारीटा परिया काटिकी तरकारी बसई देकी एपटे अटा चकटुथिनी आ अटा चकटी सारी से समय करना भाई भी आसिक पहुँचले तो बाबा भी पहुँचले खाइबापी कि कहीं बाबा ये व्यस्त रोचते बिलरे करना धान कटा होना से बाबा ये पूरा व्यस्त रोचते आ सकाळ बेला टिके माने बेला बेले टिके नगने ना तो दिन हो सांगे सांगे दिन हो जेरकम मु सकाळे उठिकी काम जहाँ जेरकम मोर डेली रुटीन थाए से रकम काम दाम सब करुच्ची किंतु मत भी लेट हो तो से तो मु सेपटे तरकारी बसई देकी एपटे अटा चकटी देती अटा चकटी देकी सांगे सांगे करना तरकारी करदेनी तरकारीटा बघारदेनी बघार देकी तापर रुटी करके समस्त खाइया को देती आ छुआ आसिक 2 जण पहुँची गला मात्रे तो आरंभ हो जाए करना घर पूरा हुलुस्थुल हो जाए सकाळु 2 जण बाहरी जाती गैलन बाहर जाए 6टार मिकिली बाहरी जाए 6:30 आ से 2 जण जिते आसिक पहुँची जाती घर पाखे तो पूरा माने जेपर्यंत से घर बाहर की न जाए से पर्यंत कहारी भी पार्टी बंद हुए ना तो विशेष करके मिकिली पर मत माने से टिके पर जाऊथबो कौन करूथि जाकि मत पेली दौथबो मो लुगा टाणुथबो मु कौन कर जाकि ठिया होइथबो एई रकम मोरी सांगर नागिथबो तो से चिड़ी जाए आ तापर गैलन पर भी चिड़ी जाए ये जत्तिकी माने मिकिले जत्तिकी फास्ट गैलन सेत्तिकी स्लो से रकम सी तो जीव चटापट पानी पड़ू देहरे पानी पड़ू कि न पड़ू गाधे पड़ी चले आस कि मिकिली कौन गैलन कौन कर ना गाधेवाई कि जीव तार से पलि 15-20 मिनिट पलि यही रकम 2 जनकर यही रकम कम चले सका उठू गाधेवाई कि ये ताकू डाकुथब तो सी ताकू डाकुथब किए जाऊथबनी यही रकम सका जेपर्यंत से स्कूल न जाए से पर्यंत गले पार्टी समस्त डाकुथब
ତ ଦେଖିବ ତ କେରକମ ମିକିଲି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚଉଛି କିଚେନ୍ରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ରାଗୁଥିନି ଏଇ ରକମ ସବୁଦିନ ସେ ଏଇ ରକମ ସକାଳେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମ ଏଇ ରକମ ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ରୁଟି ତରକାରୀ ବନେଇ ଦେଇଥିନି ସେ ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ତ ପଳେଇଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ଖାଲି କାମ କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯାଏନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି ମୋ ସବୁ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇ କନା ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ ଶାଗ ଆଣିକି ମୋତେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କହିଲେ କନା ଏଇଟା କି ଶାଗ ଟିକେ ଚିହ୍ନିକି କହିବ ବୋଲିକି। ତ ମୁଁ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ଦେଖିଥିନି ସେ ଶାଗକୁ। ତ ଝିଅ ବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖିଥିନି ଆମର ସେପଟର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପଟରେ ଏପଟର ସେ ଶାଗ ହେଉନାହିଁ। ତ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଇଥିନି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଅନୁମାନ କରିକି କହିଦେଇଥିନି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖିଥିନି କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଶାଗଟା ହିଁ ଥିଲା। ଭାଇ ଧିନିକି ଆସିଥିଲେ। ତ ତାପରେ ସେମାନେ ଖିଆପିଆ କରିକି ବାହାରି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବି ସେଇଠି କନା ରୁଟି 2 ଖଣ୍ଡ ଖାଇ ଦେଇଥିନି। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋର କାମ ସରିଥିଲା ସକାଳ କାମ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିନି ସିଧା ଚୁଲି ପାଖକୁ। ଆଉ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଗଲା ପରେ ଆଉ ମୋର ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ସମୟ କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ। ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା 10:30। ମୁଁ ଚୁଲି ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିନି। ଆସିକି ଚୁଲି ପାଖରେ ଟିକେ ଖରକା ଫୁରକା କରିଦେମି। ସକାଳେ ତ ଖରକା ଫୁରକା ହେଇଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ନା ବାବା ସକାଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖରକା ଫୁରକା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ସକାଳେ କରିପାରିଥିଲିନି। ମୁଁ କରିପାରିଥିଲିନି କାହିଁକି ମୁଁ ସେପଟେ କ'ଣ କରୁଥିଲି ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ସମୟ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁକି ସେ ସକାଳେ ଏଠି ସବୁ ଖରକା ଫୁରକା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ରକମ ଖରକା ଫୁରକା କରିଦେଇଥିଲି। କରିଦେଇ ସାରିକି ଯେରକମ ସବୁଦିନ ଯେରକମ ଚୁଲି ଲଗେଇ ଭାତ ବସାଇବା କଥା ସେରକମ ଭାତ ବସାଇ ଦେଇଥିନି। ଆଉ ହଁ ଏଠି କ'ଣ ନା ବାବା ଆସିକି କାଠ ଚିରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ କାଠ ନେଉଥିଲି ପୁଣି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବି ମୋତେ ରାଗ ବି ଲାଗୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଠୁ ବାହାର କରିକି ଧିନି ଆସିବେ ଦରକାର ହେବ ଜିନିଷ ତ ଧିନି ଆସିବେ ଆସିକି କାମରେ ଲଗେଇବେ। କାମରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ସେଇଠି ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଚାଲିଯିବେ। ତାକୁ ପୁଣି ନଜର ରଖିକି ଦେଖିବା ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ କି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋତେ ତ ଲାଗେ ଭାରି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଧିନି ଆସିବେ ଯେଇଠି ବି ଦରକାର ହୁଏତ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହୁଅନ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଇଠି ପାରେ ସେଇଠି କିଛି କାମ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ ନା କୁରାଟା ଧିନି ଆସିକି ଏଠି ବସିକି କାଠ ଚିରିଦେଲେ ଠିଆ ହେଇକି। କହିଲେ କ'ଣ ନା ସକାଳେ ଶୀତ ଦିନିଆ ସକାଳେ କାଠ ଚିରିନେ ଦେହଟା ଗରମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଶୀତ ଲାଗିବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଠ ଚିରିଲା କାଠ ଚିରିକି ଏଇଠି ହିଁ କୁରାଢ଼ୀ କାଠ ସବୁ ଏଇଠି ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିନି ତ କୁରାଢ଼ୀକି ଟେକିକି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ କାଠ ବି ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିନି ମୋତେ ଆବାଜ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି କାଠ ଚିରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନି ନା ତାପରେ କୁରାଢ଼ୀ ଟେକିକି ରଖିକି କାଠକୁ ସବୁ ବୋହିକି ନେଇଥିନି ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଇକି କ'ଣ ନା ଚୁଲି ଲଗେଇକି ଭାତ ଆଟିକାଟା ବସାଇ ଦେଇଥିନି। ତ ଏଇରକମ ସକାଳଟା ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଏରକମ ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନ କେହି ବେଳେ ମୋତେ ଫୁର୍ସତ ମିଳେନି। ମୋତେ କେବେ ବି ଫାଙ୍କ ହୁଏନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଙ୍କ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ସମୟ ବାହାର କରିକି କାମଦାମ ସରେଇକି ସମୟ ବାହାର କରିକି ବସନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତି କନା ଦଳ ବାନ୍ଧିକି 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବସିକି କଥା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ମୋ ପାଇଁକି କେବେ ବି ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଯାଇକି ବସିପାରେ ନାହିଁ। ତ ଆଗରୁ ତ ଖରାଦିନ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା ପରେ ଆହୁରି ବି କାମ ବଢ଼ି ହେଉଛି। ମାନେ କାହିଁକି କାମ ବଢ଼ି ହେଉଛି ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାମ ତ ସବୁ ସେଇ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁରୁ କି କ'ଣ ନା ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ମିଳୁଛି ନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କି କେଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ମୋରି କାମରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। କେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି କିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୋତେ କେବେ ବି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ ଘର କାମରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କାମ ମୋତେ ସକାଳଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି ତାରି ଭିତରୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ କାମ ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଭାତ ଆଟିକାଟା ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଭାତ ବସାଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଉଛି ସମୟ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ହେଇପାରୁନି। ଛୁଆ ଯାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ କନା ବାସନ କୁସନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଥିବ କିଚେନ୍ ଗୁଛେଇବା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାସନ କୁସନ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ସବୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିକି କନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ 11ଟା ବାଜିଯାଏ। ତାପରେ ନିଜେ ବି ଖାଇମି ନା ଭାତ ଆଟିକା ବସାଇ ଦେଇକି ସବୁଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ବାସନ ଧୋଇମି ଲୁଗା ସଫା କରିମି। ଆଉ ଏବେ ତ କ'ଣ ନା ଶୀତ ଦିନ ଯୋଗୁରୁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ ବୋଲିକି ଲୁଗା ବି ପ୍ରାୟ ସମୟର ବେଳ ଉଳିକି ବି ମୁଁ ଲୁଗା ରଖିଦେଉଛି। ଯଦି ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୁଗା ହେଉଛି ତ ଏବେ କ'ଣ ନା ସଫା କରିଦେଉଛି ଲୁଗା ନେଇକି ଶୁଖେଇବା ବାସନ ଧୋଇବା ଘରକୁ ପାଣି ନେବା ଏତିକି ସବୁ କାମ କରୁ କରୁ ଭାତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପରିବାପତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁକି ବି ମୋତେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତ ତାରି ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ପରିବାପତ୍ର କାଟିକି ତରକାରୀ ପତ୍ର ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଆହୁରି ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ପ୍ରାୟତଃ ମୋତେ 1:30 2ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଖାଇବା ସମୟ ନୁହେଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଏନେ କ'ଣ କରିମି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ବେଣୁସୁ ପୁରିକି ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଉ ମୋର କେବେ ବି ସରିପାରୁନାହିଁ।
तो मो भिडियो एमती जोड़ी होकर रही था भिडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखो बिल्कुल भी स्किप करूँनी मो भिडियो किसी भी जब आपको पसंद आता है तो मो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे आ छोट स्नेह भरा कमेंट मो लिखिदेवे जो मो भिडियो आपको केमी लगुच बोलिकी आई जदि नुआ करके मो भिडियो देखुं तो प्रथम मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे भी भिडियो छाड़मी सर्वप्रथम आपण ही मो भिडियो देखिपारे आ मो भिडियो को आपण फैमिली फ्रेंड मान सहित टिके शेयर कर दिंतु तो मत भी टिके सपोर्ट हम कहीं आपणकर सपोर्ट आ भल पाइबा मत यूट्यूब रे वीडियो बनवाई प्रेरणा जोगाऊँ आ साहस दूची तो आपण सागर कथा हाँ मजे लुगा थिला आज बेसी किसी लुगा थिलानी अल्प लुगा थिला खाली गैलन लुगा थिला मिकिल भी लुगा अच्छी किंतु से कौन करना घर भितर से लुगा को सब रखिदेकी पलि जाइए मोर आगे मुझे घरू आ धिनिके आसिलीनी लुगा खाली गैलन लुगा थिला ना से गैलन लुगा से धोई देकी कना खरार सुखे देती मोर भी गाधुआ लुगा थिला ताकू भी सब नहीं सुखे साके देके आसिक बासन कुसन जहाँ सब थिला ताकू सब धुआ धुई कर देकी पलि आसिनी आज करना गोटे नुआ चाउल रांधीची से चाउलटा करना सांगे सांगे भात होगा खायापी बिल्कुल भी भल लगुलानी तो अरुआ चाउल भाया अरुआ चाउल खाया तो आमर अभ्यास ना केबे केबे केरकम उषा बार खाईदे ना एमती तो सब आम उषुना चाउल खाଇବା उषुना चाउल खाइबार अभ्यास तो से एटा करना नुआ चाउल गोटे थिला से नुआ चाउल को अलगा चाउल नुआ नुआ अलगा चाउल गोटे थिला सेटा को मु बसैची जो कि टिके माने लेट होची से रकम तो टिके लेट होची जेटा कि सेटा संगे संगे होतला एटा टिके ता अपेक्षा आउ 10-15 मिनट समय लगुच तो मु करना भात जो बसई देखनी भातटा है ना टे टाण अच्छे तो से समय मुझे कौन करना शाग थिला मो पाखर शाग को मुझे भाजी देती तरकारी कौन करती तरकारी भी बेसी किसी तरकारी करनी गला काली कांजी करनी कांजी थिला शाग खड़ा कर देती आउ कौन तरकारी कर हाँ मंजा राई करथिनी बस एतिकी ही बनै देथिनी आउ एतिकी बनै सारा बेलू मत गुटे बाजी समय गुटे बाजी आउ रंधा रोषेबास सरला खियापिया कर देथिनी आ कांजी तो कांजी आ मंजा राईटा भी बहुत सुंदर होता मजा आणिक सकाळे देले कदली मंजा तो मंजा को कौन करमी घांट करमी ना कौन करमी ये कथा भाबु हब मन को आसला मैंने मंजा तो सब भाई कहते करना मंजा बरा कर दियो ना पकुड़ी कर दियो जहाँ पाच कर दियो मुझे सब तो आम से रकम कर खाऊे आज देखिए मंजा राई करवा केमी लगुच तो मंजा राई भी बहुत सुंदर लगुला खावाई कि तो यही भाव में मोर दिन टी कटिगला आ गला भिडियो करना सुब्रमण्य दीदी बहुत सुंदर कमेंट लिखिं मत बहुत खुशी लगला से लिखिं करना मुझे घर पाखक जाइली पंचलिंगेश्वर क्षीरचोरा गोपीनाथ बहुत मंदिर तुम घर कौ मंदिर पाखे प्लीज कहे तो दीदी आम घर कौ मंदिर पाखे नुहे जो पंचलिंगेश्वर ना आम घर कतर 20-22 किलोमीटर दूर से सब करना जाकि रही हूँ बालेश्वर रही आम तो स्वरर आपड़ कौटी आपण घरटा कौटी मत कही जदि मु भूली तो आउ थे मत जनइबे जो बालेश्वर को जीवा बालेश्वर भद्रक मझे गोटे जगह पड़े तार ना हूँ स्वर से स्वर ही गोटे गाँव आम घर आ तो पंचलिंगेश्वर भी आमरी घर पाखे बेसी दूर नुहे 20-25 किलोमीटर दूर हम तापर कना आ जो क्षीरचोरा गोपीनाथ जे कहते से कना आम घर ठूँ बहुत दूर तो जानिके भारी खुशी लगिला जहाँ हो आप मैंने नुआ वर्ष आसिया पूर्व आसिक नुआ नुआ जगह सब बुलिकी देखुं मत बहुत खुशी लगिला आपन तो एतिकी मंदिर देखिकी जाइछन्ते किंतु मु भी सेतिकी मंदिर देखी ना मुझे पंचलिंगेश्वर जाइए क्षीरचोरा गोपीनाथ भी मुझे जाए ना ए पर्यंत भी जाए ना मोर कना से भाग्य मोर आसी ना ठाकुर को दर्शन करने भाया तो केबे जदि जाए तो निश्चय शेयर करमी जे मुझे जाइथिनी बुलिकी किंतु पंचलिंगेश्वर मुझे जाइए कहीं सेटा आम घर ठूँ अल्प दूर से तो आपण माने एते सारा मंदिर बुलिकी देखी मत जानिकी बहुत खुशी लगिला तो जहाँ हो मु न जाई पारनी कौन है तो आपण मैंने तो जाऊँच बुलापाई कि आपण मान खुशी मु भी खुशी आप एत सुंदर कमेंट लिखिबारु आपण एपटिकी आमर यहीपटिकी आसीथिबारु बालेश्वर पटिकी आसीथिबारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारा जिनस अच्छी देखापी मु तो देखी ना किंतु मु जानी बहुत सारा जिनस अच्छी ये भी इमामी मंदिर भी अच्छी आ बहुत सारा जिनस देखापी कि अच्छी आप आसतु एरकम मझे मझे आसतु बुलिकी जातु आपन को बहुत भल लगे आ एते सुंदर कमेंट लिखते आपन को बहुत बहुत धन्यवाद जे आपण माने बर्तमान छुट्टी समय ना नुआ वर्ष आसूँ छुट्टी समय ये छुट्टीटा तो ही बुलापाई कि ठीक समय खरा है ना सब बुलापाई बिल्कुल भी भल लगे
ତ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜାଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ସମୟ ହେଇଥିଲା 3ଟା ପାଖାପାଖି ସମୟ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା କିଛି ଲୁଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଲା କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରବିବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ ନା ମାନେ ରଖିଦେଇକି ଯେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଥିଲିନି, ରଖିଦେଇଥିଲି। କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ବାବା ମୋତେ କହିଲେ ନେଇଯିବେ ବିଲ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଆଣିବେ ବୁଲିକି, ବିଲରେ କେରକମ ଧାନ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବିଲକୁ। ବାବା ତ ଆସିଥିଲେ ଧାନ କାଟିବା ପାଇଁକି, ତ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ବିଲକୁ। ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲି ବିଲ କେରକମ ହେଇଛି ବୁଲିକି। ତ ବାବା ଏଠି ଧାନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା କିଆରେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ପାଣି ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ବାବା ଗେଲନା ଆସିକି ଏଇଠୁ କ'ଣ ନା ମାଛ ଧରିକି ନେଇଥିଲେ, କୋଉ ମାଛ ଧରିକି ନେଇଥିଲେ। ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ସେଇଠି ମାଛ 2-4ଟା ଥିଲେ। ତ ବାବା ପଶେଇକି ସେଠୁ କ'ଣ ନା 2-4ଟା କୋଉ ମାଛ, ଆହୁରି ବି 2-4ଟା କି 2-4ଟା ନୁହେଁ 8-10ଟା ହେବ କୋଉ ମାଛ ସେଠୁ ଧରିଥିଲେ। ଧରିଲା ପରେ ତାପରେ ବାବା ଆସିକି ଧାନ କାଟିଥିଲେ। ବେଶୀ ସମୟ ରହିଥିଲେନି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିକି ବିଲରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ନା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାବାଙ୍କୁ ବି ବେଶୀ ସମୟ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁକି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲାନି। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି 2 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ବାବା ଧାନ କାଟିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଆରି ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ପାଣି ଶୁଖି ନଥିଲା। ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଧାନ ହେଇଥିଲା ନା, ପାଣି ରହିବା ଯୋଗୁରୁ ସେ ଧାନ ସବୁ କ'ଣ ନା ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ ନା ବାବା ଯାଇକି ଏରକମ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ତାକୁ କାଟିକି ଧାନକୁ ସବୁ ଆଣିକି ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ। ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ବି କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଧାନ କରିଥିଲେ ନା। ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏରକମ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ପାଚିଲା ଧାନ ଗଜା ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତ ଆଜି ତ ଆଉ କାଟି ପାରିଥିଲେନି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ତା ପରଦିନ ଯାଇକି କ'ଣ ନା ୟାକୁ ସବୁ କାଟି ପକେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ପାଇଁକି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା ବିଲରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁକି। ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଧାନ ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସୁନେଲି କଲର୍ ଦେଖାହେଉଛି ସବୁ। ତ ବିଲରେ ଟିକେ ସମୟ ବୁଲିକି ମାଛ ଯେ ଧରିଥିଲେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଘର ପାଖକୁ। ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ମାଛ ସବୁ କେଳେଇ ଦେଇକି ମୋର ଘରର ଯାହା ସବୁ କାମ ଥିଲା ସେଇ ସବୁ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି। ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ନା ପ୍ରମିତା ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ଆଉ ପୁଷ୍ପ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଧାନ ବିଲ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଗାଁର ଶାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରିକି ତାକୁ ଅମଳ କରିକି ଦିନିକି ଆସିବାର ଆନନ୍ଦ ନା ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେହର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଗୁରୁ।